Oke, bismillahirrahmanirrahim. Let's continue in the next video. Miss Rati punya video interaktif tentang pembuatan dari rantai makanan, bagaimana kita menentukan satu rantai makanan ya. Seperti yang kita tahu bahwa tadi banyak ada the roles-nya, ada perannya di satu rantai makanan. Ada yang berperan sebagai producers, consumers. One food chain is consists to producers, consumers, predators, prey, and then in the end of food chains it's always finish with decomposer atau pengurai. Jadi setelah binatang itu mati, tidak berhenti di situ rantai makanannya, tapi diurai untuk menjadi garam mineral, karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Itu diurainya oleh decomposer. Siapa aja decomposer? Itu ada fungi, bakteria, ada fungi, jamur, bakteria, ulat, belatung yang biasa kalian tahu. Itu berfungsi Allah ciptakan bukan sebagai benalu tapi sebagai pengurai, untuk mengurai zat sisa yang sudah tidak terpakai supaya bisa terpakai lagi, diserap oleh tanah, supaya bikin tanah itu subur dan menghasilkan tumbuhan yang lebat seperti itu. Oke. Nah, di sini kita lihat ya rantai makanannya. Where do living things get their energy from? Oh yes, from the food they consume. Let's take a look at a food chain to see how energy is passed from one organism to another. In this food chain, the eagle gets its energy by feeding on the snake, while the snake gets its energy by feeding on the rabbit, and the rabbit gets its energy by feeding on the plant. How about the plant? Where do you think the plant gets its energy from? Plants actually get their energy from the sun. Plants are able to trap light from the sun directly to make food. All other organisms get energy from the sun indirectly. Thus, the sun is the main source of energy for all living things in an ecosystem. Every day, energy from the sun reaches the earth in the form of heat and light. Look at the picture below. The campfire is ablaze. It is giving off heat and light. What do you think is the source of energy? That's right. The heat and light energy comes from the firewood that burns. Firewood came from plants, which are able to trap light from the sun to make food during photosynthesis. Energy from this food may be used by the plants or stored in parts of the plants. Thus, the energy stored in the firewood can be traced back to the sun, which is the primary source of energy for all living things. Without the sun, organisms will not be able to carry out daily activities. Right. Without the sun, living thing cannot carry out. Ya. Nah, jadi intinya matahari itu menjadi the main source of energy in our daily life. Jadi yang kalian tahu tadi ketika si elang feeding on snake, ya kan? When the eagle feeding on the snake, the eagle get energy, right? And then when the snake feeding on the rabbit, the snake getting energy. And then when the rabbit feeding on the plant, the rabbit getting energy. And then where the plant can get energy? The plant can get energy from the sun, from photosynthesis process. So the sun is the source, the main source of energy in ecosystem, right? Di satu ekosistem itu energi intinya itu dari matahari. Jadi matahari yang berfungsi, yang berperan penting dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Jadi tanpa disadari dari panasnya, the heat light of the sun itself,
dia punya banyak benefit, punya banyak keuntungan, punya banyak manfaat untuk kelangsungan hidup kita. Bukan hanya kita sebagai manusia, but from all living thing, ya. Jadi untuk semua makhluk hidup. Karena tadi food chain atau rantai makanan itu untuk semua makhluk hidup, not only animals, not only the plant, and also the composer, termasuk bakteri, fungi, ya kan, fungi dan lain-lain, itu termasuk salah satu dari makhluk hidup. Oke, jadi intinya bagaimana rantai makanan itu bisa terjadi, yaitu adanya main source of sun. Jadi sumber energi dari matahari. Kalau nggak ada matahari, the plant cannot make its own food. Dia nggak bisa bikin makanannya sendiri karena tidak bisa melakukan proses fotosintesis tanpa bantuan sinar matahari, ya. Seperti itu. Oke, coba sekarang lihat yang halaman 68, 68. Back to your book. Okay, 68. Right. Look at this group of living things, A, B, C, and D. Okay, let's take in group A. There are crow, slug, rose plant. Nah, apa perintahnya? Lihat di halaman 69. In the part A, name the habitat where each group can be found. Coba kamu sebutkan habitat apa yang ada di situ. Ya, apa maksudnya rantai makanan itu kira-kira ada di habitat apa? Coba. Nomor 1 yang pertama yang grup A itu kira-kira di mana? Ada bunga mawar, ada lintah. Itu kira-kira di mana grup A? In the garden, miss. Okay. Good. Garden or park, right? Yes. And then group B. They are grasshoppers, spinach plant, and sparrow. Spinach plant itu adalah bayam, ya. Lalu ada belalang. Kira-kira di mana? In the farm. Okay, good. Or in the vegetables garden. And then how about group C? Group C, there are grass, cheetah, and antelope. Nah, antelope itu kayak semacam rusa, ya. Di situ ada cheetah juga sebagai predatornya. So, the habitat is in the grassland. You can open in the previous page. Di halaman selanjutnya kamu bisa lihat. And then how about group D? Group D, there are seagrass, green sea turtle, and shark. Nah, kira-kira di mana? In the ocean, baby shark. Nah, the baby sharknya, miss. Oke, ocean or sea. Nah, kayak gitu. Jadi kamu bisa menentukan di subchapter ini habitat apa kira di mana habitatnya satu rantai makanan itu, ya. Jadi di different habitat there are many kind of food chain. Jadi bukan hanya ada satu, tapi banyak. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, one kind of consumer can eat one or more animals. Jadi mereka bisa mengkonsumsi lebih dari satu binatang ataupun bisa mengkonsumsi lebih dari satu plant jenisnya. Satu tumbuhan, bisa makan berbagai macam, bisa makan rumput juga, bisa makan bayam juga, bisa makan akasia tree kalau misalnya dia tinggi, ya. Disesuaikan dengan ukuran badannya. Seperti jerapah tidak mungkin menjangkau makanan yang di bawah, dia pasti menjangkau makanan yang di atas. Seperti itu untuk pembahasan di subchapter kedua ini. Semoga kalian memahami, ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.